Pakistan never requested. After that response and retribution, that just retribution, targeting not the civilians, but those military establishments, those units, those places from where the attack on the civilians, the innocent civilians, the children was made, once they were neutralized and taken out. And on the request and intervention of the international interlocutors. So this military conflict has once again put Kashmir right as the flashpoint, which needs to be resolved, which needs to be as per the will of the people of the Kashmir. जंग बंदी की ख्वाहिश का इजहार भारत की जानिब से किया गया। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। भारत के खिलाफ अपनी सलाहियतों का जुज़वी इस्तेमाल किया। मुतअद्दिद जंगी सलाहियतें मुस्तक़बिल के लिए महफूज हैं। भारत में 26 फौजी तंसीबात पर हमले किए। 2 मकामात पर S-400 बैटरी सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। भारतीय फ़ौज के ज़ेरे इस्तेमाल सिस्टम को मफलूज कर दिया। फतह गाइडेड मिसाइल 1 और 2 को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी पर सख्ती से अमल पैरा है। भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भी मुलव्वस है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना की कायदाना सलाहियतों और फैसलों के कदरदान हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। The real genius and the mastermind, the cerebrum behind the design and the aim and the structure, the game plan of PA for the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babad Sidhu. He asked us to do 3 things in our response. UAVs who are coming inside our territory, which is being picked up by all our radars from the moment they were entering, even before that. The anti-drone systems of Pakistan Air Force and Pakistan Army also, and Navy, they rendered the enemy US drones attacks ineffective by spoofing, jamming, and making their systems rendering them unserviceable. पाकिस्तान को भारतीय फिजाइया पर 6-0 से कामयाबी मिली। भारतीय जौहरियत पर इसके तैयारे मार गिराए। भारत ने ड्रोन तैयारों के जरिए पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया। तमाम ड्रोन्स का बर वक्त पता लगा लिया गया था। JF-17 तैयारे पाकिस्तान का फख्र हैं। पाकिस्तान एयर फोर्स के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की मीडिया ब्रीफिंग। भारतीय बहरी जहाज पाकिस्तानी हदूद से 400 नॉटिकल माइल दूर था। पाकिस्तान नेवी की तैयारी देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई। भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर नजर थी। नेवी ने भरपूर हिकमत अमली के तहत तिजारती बहरी जहाज़ों की बाहिफाजत आमदरफ्त को यकीनी बनाया। पाकिस्तान नेवी के वाइस एडमिरल रब नवाज की मीडिया ब्रीफिंग। Night of 6th and 7th May, it was back, close to Ratnagiri, very close to Mumbai. And then on 9th May, it was here, essentially 400 nautical miles away from Pakistani coast. And again, then it retreated back close to Mumbai. So we were keeping a very close track on this particular carrier movement. And there was no cause of concern at any time. कसूर में भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों की गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। नमाज जनाजा में आला फौजी अफसरान, सियासी रहनुमाओं समेत अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। शहीद होने वालों के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआएं। स्पीकर कौमी असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि पाक फौज की तदबीर भी बेहतर और वार भी बेहतर। साबित कर दिया कि जो जारहियत करेगा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त, भारतीय फौजी अफसरान के औसान खता। प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय फौजी अफसरान सवालों के जवाब ना दे सके। सहाफ़ियों के सवालों पर DGMO और DG एयर ऑपरेशन की आए बाएं शाए। भारतीय फौजी अफसरान से राफेल तैयारों की तबाही का 2 बार सवाल हुआ। नुकसानात के सवाल से मुतालिक राय नहीं दे सकते।
بھارتی فوجی افسران کی ٹال مٹول، بھارتی ایئر مارشل نے ڈھکے چھپے الفاظ میں رافیل طیارہ گرنے کی تصدیق کر دی۔ رافیل گرنے کی تصدیق کر دوں تو کسی اور کا فائدہ ہو سکتا ہے، بھارتی ایئر مارشل کی بریفنگ۔ بھارتی فوجی افسران کا پاکستان کی جانب سے پہنچنے والے نقصانات کا بھی اعتراف۔ نقصانات جنگ کا حصہ ہیں، فوری تفصیل نہیں بتا سکتے، لیفٹیننٹ جنرل راجیو کا سوال پر جواب۔ پاکستان سے بدترین شکست اور جنگ بندی کے بعد بھارت مذاکرات کی میز پر آ گیا۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ کے مطابق پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کے درمیان بات چیت آج ہوگی۔ پاکستان اور بھارت کا مسائل کے حل کے لیے تیسرے ملک کی ثالثی میں بات چیت کے لیے آمادگی کا اظہار۔ آپریشن سندور اور سیز فائر معاہدہ، مودی جواب دو۔ کانگریس کا مودی سے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کا نریندر مودی کو خط، پارلیمنٹ میں آ کر بتائیں سیز فائر کا اعلان امریکہ کی جانب سے کیوں کیا گیا۔ عوام اور ان کے نمائندوں کے لیے پہلگام حملے، آپریشن سندور اور سیز فائر پر بات کرنا بہت ضروری ہے، جس کا اعلان سب سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پیشکش کا خیر مقدم، عالمی امن کے لیے ٹرمپ کے کردار کی تعریف۔ ایکس پر پیغام میں کہا، پاکستان اور امریکہ کئی دہائیوں سے قریبی شراکت دار ہیں، دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی جہت ملے گی، تجارت، سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ مسئلہ کشمیر حل کرنے کی خواہش مند، کوشش کریں گے مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکال سکیں، پاکستان اور بھارت کے ساتھ تجارت کو وسعت دوں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ، لکھا کہ بھارت اور پاکستان کی مضبوط اور غیر متزلزل قیادت پر بے حد فخر محسوس کرتا ہوں، دونوں ممالک کی قیادت نے دانشمندی، قوت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کشمیر کو عالمی سطح پر اٹھانے میں کامیاب، کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا اعتراف۔ بھارتی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، ہم ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں ہم نے کبھی سوچا نہ تھا۔ امریکہ کشمیر تنازع کو حل کرنے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ امریکہ کشمیر مسئلے پر نگراں یا ثالثی کا کردار کرنا چاہتا ہے۔ کاروباری ہفتے کے آغاز میں پاکستانی اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ تیزی، 100 انڈیکس میں 9,929 پوائنٹس کا اضافہ، اسٹاک مارکیٹ میں 1,17,000 پوائنٹس کی حد بحال۔ جنگ بندی کے باوجود 32 بھارتی ایئرپورٹ تاحال بند، 420 سے زائد پروازیں منسوخ۔ امرتسر، سری نگر، جموں، لداخ، دھرم شالہ، شملہ، آدم پور، چندی گڑھ کی آج بھی تمام پروازیں معطل۔ 7 روز سے بند سری نگر ایئرپورٹ سے روزانہ 65 پروازیں منسوخ۔ بھارتی حکام اپنے ہی عوام کے ہاتھوں عبرت کا نشان بننے لگے۔ خبر ایجنسی کے مطابق پاکستان سے جنگ بندی کا اعلان کرنے پر انتہا پسندوں نے بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کو غدار قرار دے دیا۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد وکرم مسری اور ان کے اہل خانہ کو دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں۔ وکرم مسری نے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس بھی لاک کر دیا۔ بھارت کی حکمت عملی ناکام، پاکستان کو فوجی محاذ پر برتری، بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر پاکستان نے دنیا کو حیران کر دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی نے کہا، بھارت فیصلہ کن ضرب لگانے میں ناکام رہا۔ پاکستان کی فضائی طاقت بھارت کے لیے چیلنج ہے، اربوں ڈالر خرچ کر کے بھی بھارت کو فائدہ نہ ہوا۔ برطانوی جریدے ٹیلی گراف نے پاکستان کی مؤثر دفاعی حکمت عملی کو سراہا۔ ٹیلی گراف کے بھارتی طیاروں پر سخت سوالات، رافیل کی تباہی بھارت کے لیے تصدیق امیز شکست ہے۔ پاکستان کی ایئر فورس فضاؤں کی حکمران ہے۔ پاکستانی طیاروں نے جدید میزائل استعمال کر کے 5 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے۔ پاکستان نے رافیل جیسے طیارے گرا کر اپنی فضائی برتری ثابت کی۔ ٹیلی گراف کی رپورٹ، تاریخ میں پہلی بار رافیل طیارے تباہ کیے گئے، عالمی میڈیا۔ آپریشن بنیان مرصوص کی تاریخ ساز کامیابی، شعبہ شخصیات کا افواج پاکستان کو شاندار خراج تحسین۔
भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान की भरपूर पजीराई। अदाकार इमरान अशरफ ने कहा कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान, अफवाज और अवाम सुरखरू हो गए। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस चंद घंटे में ही कामयाब हो गया। अदाकार यासिर नवाज ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा जवाब दिया वो हमेशा याद रखेगा। अदाकार अहसन खान ने कहा कि पाक अफवाज ने दुनिया भर में पाकिस्तान और अवाम का नाम बुलंद किया। साबित हो गया पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। आलमी नशरियाती इदारे DW ने भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज को बेनकाब कर दिया। DW ने फैक्ट चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर होने वाली वीडियोस को झूठा साबित कर दिया। DW के मुताबिक भारतीय सोशल मीडिया पर शेयर की गई सियालकोट पर हमले की वीडियो झूठ पर मबनी है। भारतीय अकाउंट से DGISPR की AI से बनाई गई फेक वीडियो भी शेयर की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय जौहरियत की हिमायत में जाली वीडियो भी शेयर की गई। फैक्ट चेक से वाज़ेह है कि वीडियो AI से बनाई गई। दिफाए माहिरीन का कहना है कि बैनुल अक़वामी मीडिया भारतीय झूठ को बेनकाब कर रहा है, जिससे भारत का असल और मकरू चेहरा सामने आया है। गाजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत का सिलसिला जारी। सहूनी हमलों में मजीद 23 फलस्तीनी शहीद, 124 जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 52,860 हो गई। 1,19,470 फलस्तीनी जख्मी। गजा में अमन के लिए हमास मुतहरी। गजा का इंतजाम आज़ाद और पेशेवर इदारे के सपुर्द करने की पेशकश। अमरीकी कैदियों की रिहाई पर भी आमादगी। इमदादी गुजरगाहों को खोलने की हिमायत करते हैं। हमास जंगबंदी के लिए संजीदा कोशिशें कर रही है। हमास रहनुमा खलील हाया। इसराइल का हमास अमेरिका मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। गजा मसले का हल फौजी नहीं सियासी है। जर्मनी का गजा तनाज़ा को हल करने के लिए सियासी रास्ता अपनाने पर जोर। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा की यरूशलेम में इसराइली हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जर्मनी इसराइल को हर तरह की सिक्योरिटी गारंटी देने को तैयार है। इसराइल जर्मनी की तजवीज़ को मनफी या अपने खिलाफ ना समझे। जिनेवा में अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। चीन के साथ मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई। तिजारती मुआहिदे की तफसीलात आज जारी की जाएंगी। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना की मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात तामीरी रहे। दोनों ममालिक के दरमियान बड़ी हद तक इत्तेफ़ाक़ राय हो चुका। चीनी नायब वज़ीर आज़म का बयान। अमेरिका और चीन का बातचीत में होने वाली पेशरफ्त की तफसीलात बताने से गुरेज। रूस के सदर पुतिन यूक्रेन के साथ जंगबंदी का मुआहदा नहीं करना चाहते। पुतिन जुमेरात को यूक्रेन में खूनरेज़ी के मुमकिन खात्मे पर बातचीत के लिए तुर्किया में मुलाकात करना चाहते हैं। यूक्रेन को फौरी तौर पर इससे दफा करना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। उधर यूक्रेनी सदर का रूसी हम मनसब पुतिन से मिलने की ख्वाहिश का इजहार। कहा तुर्किया में होने वाले जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान पुतिन से मिलना चाहता हूँ। ओमान में अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का चौथा दौर इख्तिताम पज़ीर। मुज़ाकरात का दौरानिया 3 घंटे से ज़ायद रहा। बातचीत आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी अनासर के जरिए काम जारी रखने के लिए मुआहिदा तय पाया। अमेरिकी इंतज़ामिया के सीनियर अहलकार का दावा। ईरान खित्ते में अमन सलामती चाहता है, हथियारों की दौड़ में शामिल होना नहीं चाहते। इसराइल के इक़दाम से खित्ते की सलामती खतरे में है। ईरान मामलात को बाहमी बातचीत और मुज़ाकरात से हल करना चाहता है। ईरानी सदर मसूद पशेक्सियान की काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कांगो में खौफनाक सैलाब ने तबाही मचा दी। 100 से ज्यादा अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मोबाइल नेटवर्क पर मुतासरा इलाकों तक रसाई मुश्किल होने से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात।